नमस्कार प्रणाम ओडिशार आज खास अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मो शक्ति। नमस्कार मु शुभलक्ष्मी आपन को स्वागत करुच्ची प्रणाम ओडिशा को। तेज आज आम सहित जो अतिथि अच्छा से जड़े उच्चकोटीर कवि वृत्ति में ओडिशा सूचना सेवा ओडिशा सरकार संप्रति मान्यवर राज्यपाल लोकसंपर्क अधिकारी भाव में से अवस्थापित एजावत 30 रु ऊर्ध्व पुस्तक प्रकाशित हो सारी ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार समेत बहु बेसरकारी अनुष्ठान द्वारा सम्मानित होइथिबा विशिष्ट कवि श्री रक्षक नायक होउछंती आज आमर प्रणाम ओडिशार अतिथि। आसंतु तांको स्वागत करबा कार्यक्रम को आगो को नेबा। सर स्वागत करुच्ची प्रणाम ओडिशा। नमस्कार नमस्कार सर केमिति अछंती वर्तमान सिचुएशन ने कोविड रो सिचुएशन केमिति अछंती एबे? भल अच्छी अन्य मान अपेक्षाकृत भाव में जितेबाला समग्र पृथ्वी आशंकाग्रस्त से दृष्टिकोण देखिले मु बर्तमान भल अच्छी। सर कवि और लेखक सबुबले सामाजिक समस्या एवं वर्तमान स्थिति को नहीं बहुत तर्जमा करते और तांको कलम मनरे स्थान दियंती। 1.5 वर्ष है सारा विश्व आम देश मध्य गोटे अद्भुत स्थिति दे गति करुच्ची तो आपण कलम मन केबे जाइछि ताको लिखिबा पई? जितेबाला समग्र पृथ्वी आक्रांत आज्ञा पृथ्वी असुस्थ से समय भी रोगिणा से समय निश्चिंत भाव में कवि लेखक साहित्यिक और साधारण लोक वर्तमान परिवेश परिस्थिति आक्रांत कर तेणु जड़े लेखक हिसाब से जड़े कवि हिसाब से यही वर्तमान समय को तर्जमा करवा एवं कहीं समय उद्भव है एवं ये समय को केमिति भाव में आम सामना करवा से संपर्क में निश्चित भाव में चिंतन मनन से प्रक्रिया सब जारी रही। ये समय आम एक नुआ एभली समय आमको केवे आसी नथिला जहाँ आसी आम सामना सामने देखी नथिले इतिहास हुए तो एभली दुखद समय केवे केवे आसीछि किंतु एभली समय जेतेबेले समग्र मनीष समग्र पृथ्वीर मनीष माने आक्रांत भीतत्रस्त एवं एक अदृश्य शत्रु जो शत्रु को ठाब करी होनी देखी होनी एवं सी आमर समस्त ज्ञान गारिमा सभ्यतार जिते सब आम गर्व अहंकार सबको धूलिसात कर देछि। तेणु यही समय ये मनीष बहुत शिखबार अच्छे आगामी समय पर किभली निजर यात्रा अब्याहत रखिब आहरी आग को जीव मनीष अपराजय मनीष कदापि मरिब नाही किंतु जो शिक्षा पाइला ये घटना ये परिस्थिति जदि ताकू भविष्य में विनियोग न करिवो यही उपलब्धि को शिक्षा को ताहले मनीष पे बोकामी हेबो। आज्ञा सर ये लॉकडाउन सटडाउन समय भितर 2 वर्ष काल आम लॉकडाउन सटडाउन भितर रोचे यार भितर आपण को आहरी केते लेखिबा को सुजोग मिली कविता को केते परखिबा को आहरी सुजोग मिली और केते लेखि समय भितर? सत कहबा गले ये लॉकडाउन सटडाउन समय रे मु विशेष लेखि पारि नाही कहीं जितेबेले आपण कौन एक अवस्था पड़ी थे दुखरे पड़ी थे चिंताग्रस्त थे से समय ताकू प्रकाश करवा हुए तो संभव न हो पारे जितेबेले पड़िशा घर फोन रु खबर आसुची मृत्युर खबर दुखर खबर से समय कलम कागज धरी कौन लिखी हे बर से विषय चिंता करहब तर्जमा करहब ये समय बहुत पढ़ापढ़ी करुच्ची निजको एनगेज रखापी एवं ये समय को तर्जमा करने अनेक बही पढ़ापढ़ी करुच्ची लेखालेखि कम करुच्ची तथापि किसी लिखी न लिखी बोली नुहे किंतु विशेष भाव में मु पढ़ापढ़ी करुच्ची ये समय को। श्रीजुक्त नायक आप एकाधारे जड़े प्रेम और विद्रोहर कवि तो आपणकर ये कवि जीवन हाईस्कूल क्यारियर रु आरंभ होती कहीं आप बहुत इंट्रोवर्ट थे से कथाटा को आप एक्सप्रेस कर भाविले आप कविता मध्यम कहे कि भी करें केमती आरंभ है लाइफ? प्रकृत में कविता मो पाखु आसी मु अर्थनीति रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करी हासिल करी अनेक कथा भी करी मो निज इच्छा अनुसार नुहे परिवार चाप हो समाज चाप हो कि कहार कौन निर्देश आदेश परामर्श अनुसार मैं करी किंतु गोटे जिनस मुझे करुच्ची जहाँ कहीं कौन चाप ना संपूर्ण मुक्त भाव हूँ कविता तेणु कविता को सब भाव कविता ही मोर एकमात्र निजर जिनस मुझे मत कहीं बाध्य करना कविता लिखापी मत कहीं परामर्श भी देना कविता लिखापी
मुझे वर्तमान भी कविता लेखा बंद करदेवी ताहले कहार किसी क्षति हेनी मोर भी क्षति हेनी मु भावे तेणु संपूर्ण रूप से कविताटी मोर निजर जिनस कविता लिखिली कविता आसला बोली जदि कविता ना तो मुझे बहुत कथा कर गीत गाई पारि नाची पारि आज्ञा किंतु मु देखिली कविताटी मो स्वाभाविक भाव में मो पाखक आसला एवं कवितार मु निजक स्वच्छंद भाव में सफल भाव में निजक प्रकाश कर पारि एवं कविता ही मोर विस्तरबार प्रकाशबार एक सफल माध्यम भाव में मो पाखक आसी उपयोग करुच्छे आज्ञा सर कविता जो आप लिखते कविताटा मन को आसे ना भाविबा को पड़े एवं कविता लिखापी सेमती किसी गोटे माहौल थिबा दरकार कि कविता अनेक समय कविता विभिन्न प्रक्रिया आसे कौ कविता केमी आसो सी तार बागरे आसे किसी किसी कविता हठात आसे आज्ञा किसी किसी कविता किसी आसुए एवं संपूर्ण रूपे आसु न तेणु से कवि खंडे कविता को धरी गोटे धाड़िए कवितार गोटे धाड़िए को धरी बहुत समय बुलवा हुए आस्ते आस्ते ता दाना बांधे तापर कवितार प्रकाशित हुए आपण सहित मुझे कथबार्ता हुए तो आपणकर कौन एक शब्द कौन एक भाव मत छुई पारे ता मो मन भर रलक्रमे से रूपांतरित हम कविता को तेणु कविता कौन अनेक समय प्रस्तुति दरकार पड़े कविता आपे आपे आसे कि कविता लिखापी गोटे प्रस्तुति दरकार गोटे परिवेश दरकार कविता लिखापी निरोला परिवेश दरकार एवं मानसिक भाव में सर्जनशील प्रक्रिया को आहरण करने से टाइप्र निजर स्थिति थिबा दरकार से कविता लिखी आपण तो हाईस्कूल आरंभ कले कविता लिखा आपण प्रथम कविता से क्या उपर लिखिले एवं कहीं लिखा को इच्छा कविता मु प्रथम कविता बोध हुए प्रकृति उपर गाँ उपर लिखी कारण मोर तो हाईस्कूल पढ़ला बेले समग्र गाँ ही था मो पृथ्वी तो अधिका किसी देखी नी तेणु गाँ विषय गाँव विशेषकर प्रकृति विषय मोर कविता लेखा आरंभ होता परवर्ती समय विभिन्न क्षेत्र को संप्रसारित है जिते मोर कौन निजर स्थान बदलैली आस्ते आस्ते मोर ग्रोथ है विभिन्न जगह गली विभिन्न घटना संस्पर्श आसिली कवितार निश्चिंत रूपभेक बदलबार लगे कि प्रथम कवितार उत्स हूँ मोर गाँ प्राकृतिक परिवेश गाँवर मनीष गाँवर सांस्कृतिक परंपरा ऐतिह्य जहाँ को नहीं मोर काव्यिक चरित्रटी गढ़ाई सर आपणकर जो कविता गुड़िक अच्छी ब्रह्मशिला कथा कहतु ऊर्ध्व उड़ान कथा कहतु अहर्निशी कथा कहतु ये सब बेस चर्चित आपको आप जो लिखा आरंभ कले कौन भाभी जिते या लिखि सारे से केमती फिल होता एक्चुअली कवि मैंने बही लिखती कविता लिखती किसी कविता को संकलित कर ब्रह्मशिला ऊर्ध्व गोटे से पुस्तक होता है तेणु विभिन्न समय मोर कविता हूँ मो चारि पाखरे घटुवा घटना दृश्य चित्र चरित्र ता प्रति मोर प्रतिक्रिया केवल घटुवा घटना नुहे अतीतर घटी घटना जहाँ मते स्पर्श करुचे मते आंदोलित करुचे मते उच्चकित करुचे ताकू नहीं मोर प्रतिक्रिया तेणु मुझे सब कहे मो कविता हूँ मोर एक्सटेंशन सबु कविता भितर मु अच्छे मु किभली भाव में समय को तर्जमा करी मु किभली भाव में दृश्य को देखी ताही मोर कविता आपन सूर्योदय हो समस्ते देखुं आपण से सूर्य को देखुं उदय को देखुं मु भी देखुची किंतु आपण जो भाव में देखुं हुए तो मु अलग भाव में देखी पारे मु जो भाव में समय सहित सामना सामनी हो समाज सहित सामना सामनी हो एवं मोर ता प्रति जो प्रतिक्रिया हो मानसिक भाव में बौद्धिक भाव में ताही मोर कवितार प्रकाश करे आपनकर ए सब कविता कहा पर आधारित कहा को नहीं लिखिछन्ती प्रकृति ना सामाजिक स्थिति ना प्रेम ना विद्रोह मु सब विषय लिखी जिते बड़े जहाँ आसला जिते बड़े आजिर दिन आसंता काली हब नहीं गतकाल नथिला प्रत्येक दिन स्वतंत्र विशेष आज मुझे भाव में घटना देखुची आज लिखुची तेणु केतेबेले से प्रेम अच्छी विद्रोह अच्छी केतेबेले प्रकृति विषय अच्छी एमती भी हो पारे मु आज जो कथाटी कहूँ
ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଏହା କହିଥିଲି ଆଜି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି କହିପାରୁଛି ବୋଲି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଜିଇଁଛି, ମୁଁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି କି ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ମନୋଭାବ ରଖିକି ଭିତରେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କବିତା ଲେଖିନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମାଜର ସୁଧାର ଆଣିବି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ହୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଧରି ମୁଁ କଲମ କେବେ ଧରିନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆସିପାରିଲା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ତାହା ଆସେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମାଜରେ ରହୁଛି, ସମାଜ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲେଖିବି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ କରି ତାପରେ କବିତା ଲେଖିବା ସେ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, ସେଥିରୁ ହୁଏତ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାରିପାରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କାହାଥିରେ ମିଳେ? କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ମୋ ମତରେ କବିତା ଲେଖି ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା କବିତା ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ କବିତା କବିତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ରୂପ। ଆଜ୍ଞା କବିତା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ନିରପେକ୍ଷ। ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା କବିତା। ହୁଏତ ମୋତେ ସେ ଲେଖିବାର କୌଶଳ ଜଣା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତା ପାଖରେ କବିତା ନାହିଁ, ସେ ଭାବଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଲେଖିପାରିଲି? ଯାହା ଭାବ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଯାହା ଭାବ ଆସିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି? କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ। ସେତିକିବେଳେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ କବିତା ଯେଭଳି ଆସିଛି, ଯେଭଳି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଭାବ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେମିତି ଆସିଛି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛି, ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛି, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେତିକିବେଳେ କବିତା ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ। ସାର୍, କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କେମିତି ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ? କବିତା ତ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। କବିତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ମୋତେ ଲାଗେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ହିଁ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜ୍ଞା କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସହିତ, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାରି ଭିତରେ କବିତା ଆସେ। କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ଖାଲି ବସିବ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଯେତେ ମାନସିକ ଭାବରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ, ଇଭିନ୍ ଫିଜିକାଲି ବି ଯେତେ ତା'ର ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିବ, ଯେତେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ତା'ର କବିତାର ଭାବ ସେତିକି ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କବିତାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କବିତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଉପାଦାନ ଦିଏ। ମୋର ଗୋଟେ ସୀମିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଯଦି ଆହୁରି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ କବିତା ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଉପାଦାନ ପାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କବିତାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗାଁରେ।
तो सेठी प्राकृतिक सौंदर्य खूब सुंदर थिबो एवं गाँव जो आप बढ़ी से परंपरा से संस्कृति सहित बेस ओतप्रोत भाव जड़ित होते से आपंकर मूलदुआ पड़ी किंतु आपंकर बही गोटे पुरस्कार पाइला असरंती अंताक्षरी सी बही विषय आम जाना चाहबू असरंती अंताक्षरी मोर चतुर्थ कविता संकलन आज्ञा सौभाग्यवशतः सी बहीटी ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई तेणु से बहीर सेमती किसी विशेषत्व ना किंतु विशेषत्व ये साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइला पर से बहीटी बेसी चर्चा को आसी आपण भावितले तो लिखितले बहीटी पुरस्कार पाइबो बोली कि लेखाटी एतिकी अलगा थिला कि एतिकी उच्च ना भाभी नथिली मु तो सब कविता मते भल माने मु जहाँ लिखे मत लगे तो सब कविता श्रेष्ठ कविता लिखुची मु निजक भावे हुए तो नई पारे तेणु असरंती अंताक्षरी सेमती गोटे बही सेमती से समय हुए तो ता प्रतियोगिता गला पुरस्कार पाइला तार भाग्य मोर भी सौभाग्य मोर जन्म निश्चिंत भाव गोटे गाँव में बहुत समय गाँव में कटी मो घर गो ब्लॉक कोणार्क पाखे कोणार्क टू 5-7 किलोमीटर तले पाइक सेबी गोटे गाँ तेणु टिपिकाल गोटे ओडिया गाँटीए तेणु गाँवर जो सौंदर्य संपद खाली प्राकृतिक संपद नुहे भाव संपद ताहा निश्चिंत भाव में मोर कविता को बेसी सशक्त करिछि कविता को बेसी प्रभावमान करिछि तेणु निश्चिंत भाव में गाँव कथा मोर कवितार बहुत अच्छे गाँव कथा कहले गाँव दृश्य हुए तो नथाई पारे किछि थाई पारे किंतु मो समयर ग्रामांचलर ग्राम्य जीवनर ग्राम्य संस्कृतिर भाव से भावटी बहुत असल कथा हुए तो परिवेश बदली जीव दृश्य बदली जीव किंतु भावटी हूँ असल मंची कथा तेणु भावटी निश्चित भाव एपर्यंत भी अच्छी से ग्रामीण भाव पृथ्वी को देखिबार भाव बंधुतार भाव पारिवारिक जीवन भाव गोष्ठीगत जीवन भाव से भाव एवं सक्रिय रही मो मन भितर हुए तो से भावर अवक्षय घटी चली गाँव में निश्चित भाव में सर बर्तमान सुधा केते कविता लिखिले कहीं आप कहते जहाँ हाईस्कल बेलू आप कविता प्रति आग्रह और से बेठर लिखुंट बर्तमान सुधा केते कविता लिखिले तो हजार हजार कविता लिखी आज्ञा किंतु सब कविता लिखि सारा पर लगे ये कविता को बाहर को दे हेबनी भल ही न था आज्ञा तेणु जेतोटी कविता मत लगे भल हूँ मो मतरे ताकू एकाठी कर बही आकार छपाए आज्ञा तेणु जी कविता आपण मान पाखे पहुँची विभिन्न संकलन मध्यम तार कहीं केते गुण कविता मु लिखी विभिन्न जगार रफ कातर ताकू हुए तो व्यवहार करनी चिरी फोपाड़ी देती परवर्ती समय हाँ तेणु से जो एक्सरसाइज से जो क्रियाटी ता अब्याहत रही भर केतोटी श्रेष्ठ निजको निजे भावी श्रेष्ठ कविता को संकलित करी जहाँ आपण पाखे पहुँची आज्ञा सर आप कविता लिखि सारा परवर्ती समय जो आप पढ़ती बही में पढ़ती आपन को लगे जे मु जो कविताटी लिखी आधे सब ठीक अच्छी ना को आउ टिके मार्जित करिवार दरकार थिला सेमती किछि आपण भाबंती सत कह गले निज कविता लिखे से समय हुए तो किसी भल लगी पारे परवर्ती समय जिते बड़े कविता पढ़े मोर आज्ञा मु भावे कविता हेनी आज्ञा आहुरी भल हो पारि था मु निजे व्यक्तिगत भाव में असंतुष्ट अनुभव करे आज्ञा मत लगे से ही असंतोष ही पुणी कविता लिखा मत प्रेरित करे निश्चित तो कौन सी कविता को परवर्ती समय पढ़ले मुझेटा साटिस्फाइड हो पारे ना आज्ञा तार मोर व्यक्तिगत अनुभव आज्ञा निश्चित सब दैट इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट मत सब लगे जे कविताटी को आहुरी भल भाव लिखा जा पारि था मुझे जहाँ चाहती कहवाई हुए तो सफल भाव में कही पारि ना आज्ञा सर आपनकर अनेक कविता को नहीं चर्चा हुए आपन को भी बेले बेले बहुत आत्मसंतोष मिले गोटे गोटे कविता को नहीं आमे सुनी पारिबो किछि कविता जहाँ आपन को बहुत भल लगे कविता तो बहुत कविता मत ही भल लगे किंतु ये कविता गोटे कविताटी आपन को अल्प किसी पढ़ू शुणाऊँगी ये कविताटी एत भल बोली मुझे जान नी जितेबले हठात महामहिम राज्यपाल कौन से एक सभार ये कविता को ओडिया रे उच्चारण कला भाषण में कविताटीर ना था गांधी एक अन्वेषण से कवितार भाव विषय वस्तु था गत वर्ष लिखी कविता गांधी की समस्त आम खोजुचे
ଏବେ ବି ଗାନ୍ଧୀକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ। ସେ କବିତାରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି, ଆଖି ଫିଟିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଠି ସବୁବେଳେ, କାନ୍ଥରେ, ଛକରେ, ବହିରେ, ବିତର୍କରେ, ନାରାରେ, ନୀରବତାରେ, ତୁମେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟଟିଏ ଆମ ସମୟର ସିଲହଟରେ। କେଉଁଠି ତୁମେ ନାହଁ, ନୋଟରେ, ଭୋଟରେ, ମୁଦ୍ରାରେ, ମନ୍ଦିରରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୋଜନାଳୟ, ଯେତେ ସବୁ ଆଳୟରେ, ବାରରେ, ବଜାରରେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ଭଜନରେ, ଭାଷଣରେ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ତୁମେ ସେଇଠି। ତୁମେ ଏକ ଚିତ୍ରପଟ, ସବୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର କବାଟ। ତୁମେ ଇତିହାସକୁ ଛାଇ ଯାଇଛ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରକ୍ତର ନଈ, ତୁମେ ସେଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଉରୀ, ସ୍ନେହର ସବାରି, ତୁମ ନାଁ ଧରି ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି। ଏତେ ଅଛ ଏତେଠି, ତେବେ ବି ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ। ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଠି ରହିନ, ଛକରେ ନୁହେଁ ଛାତିରେ, ମୁଦ୍ରାରେ ନୁହେଁ ମନରେ, ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଚେତନାରେ, ଭାଷଣରେ ନୁହେଁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପାଉନି। ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି ତୁମକୁ ପାଇବି, କେବେ ତୁମକୁ ପାଇବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ବି ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇ କବିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই কবিতাটি ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ এই କବିତାଟି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଲା, କେମିତି ୟାକୁ ଲେଖିଲେ? ତ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି କବିତାରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 150 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ, ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପିଲାଟି ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁଠି ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ନୋଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ଏତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ କ'ଣଟା ରହିଯାଉଛି ଯେ ତଥାପି ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ? ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମୋର ଅନୁଭବରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିମା କରିଦେଇଛେ, ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ, ପୂଜା କରି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣେଇବା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚେତନା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଗାନ୍ଧୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, କଏନରେ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ବଳରେ ଭାରତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଭାବ ଓ ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୁଁ କବିତାଟି ଲେଖିଛି। ସାର୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କବିତା ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଉପରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କବିତା ଲେଖି ହୁଏ? ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ମାନେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ରକୁ ପୁରା କବିତାରେ ଲେଖିବା କେତେ କଷ୍ଟ ନା କେତେ ସହଜ? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କବିର ଭାବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରେମ, ବିରହ, ବେଦନା ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କବିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯାହା ସବୁ ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭାବ
बेले बेले काव्यिक ढंग से प्रकाश करने को चाहे आज्ञा। से कविता लिखे कौटी भूमिकंप हम आम हूँ तो मुझे जाई न पारे किंतु आपण जरिया टीवी जरिया खबरकागज जरिया से प्रकार खबर मो पाखे पहुँचब मु से दुर्दशाग्रस्त लोकों सहित एकात्म होगा चेष्टा करी एकात्म हो चेष्टा नुहे आपे आपे एकात्म हो खाली मु नुहे जेको साधारण लोक कौन से एक दुर्घटना घटले से लोकटी से जाए पहुँच जाए आज्ञा से दुख प्रकाश करे एकात्म हो जाए तुम ता से जदि से एकात्म भाव किसी परिमाण मत मो भितर कवितार मंजीटे बुणिला एवं ता आपे आपे पल्लवित है ता कविता रूप नेला सबू घटना ऊपर तुम कविता लिखिपारे जो घटना मत छुईची मत हलचल करी मत आंदोलित करी से जो मोर भावटी कविता आकार रे प्रकाश पाई आज्ञा। कंधमालार दंगा हो कि साउथ आफ्रिकार कौन घटना हो कि कारगिल विजय हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भांगी जावा हो जदि ताहा मते आक्रांत कला इवन ओडिशा घर जदि कौन समस्या जदि मते भी आक्रांत कला ता संपर्क में कविता लिखिपारि जदि आज्ञा। ताहा आपे आपे आसे आज्ञा सर आपण एते गुड़े कविता लिखिछंती एवं प्रकृति को देखी किंबा जहाँ कहते आपण जे घटना को देखी जो घटना जो समय जहाँ घटला ताकू देखी आपण कविता लिखती ये कर्ममय जीवन आपण को अनेक प्रेरणा मिले कविता लिखा तो कर्ममय जीवन भितर आपण जितेबाला कार्य थांती से कौन स्थिति परिस्थिति आपको देखिकी मन में आसी आपको नहीं गोटे कविता एवं परवर्ती समय घरे आसी लिखती हाँ एमती अनेक समय घटना है मु लोक संपर्क अधिकारी आज्ञा अनेक लोक मान संपर्क आसवा मोर वृत्तिगत पेशा भी एवं समसामयिक घटना संपर्क में सचेतन होगा भी मोर भी एक पेशागत दायित्व आवश्यकता यह सहित जड़े लोक संपर्क अधिकारी भाव में एवं विशेषकर बर्तमान विभिन्न मंत्री पीआरओ थी बर्तमान राज्यपाल पीआरओ तो राज्य शासन शीर्ष स्तर अनेक घटना दृश्य बा प्रक्रिया सहित मु परोक्ष भाव में साक्षी भाव में देखिपुँ आज्ञा आज्ञा ये सबू ये हुए तो सौभाग्य हो पारे जे मु अनेक चित्र चरित्र दृश्य सहित संपृक्त हो पारुछि आज्ञा ताहा मते मोर वृत्ति देछि तेणु से वृत्ति प्रति माने धन्यवाद दूची जे मते विभिन्न जगह पहुँचुछि आज्ञा तेणु से जो जो जगह पहुँचुछि प्रत्यक्ष भाव हो बा परोक्ष भाव हो भाव हो बा वास्तव हो से मु उपादान संग्रह करुछि संग्रह करुछि एक्जाक्टली नुहे किछि किछि मो पाखक पळि आसुछि जहाँ मते विचलित करुछि मते आंदोलित करुछि एक नीरव मुहूर्त से घटना गुड़िक आपे आपे आसब जेहेतु मु चित्र करि पारु नाही चित्र कर दियंती आज्ञा जे चित्रकर ताको चित्र कर दउछि जे गायक से गीत गाई दउछि मु जेहेतु केवल कविता लिखा मत जना तो कविता करुछि आपण कोन इच्छा को केबे कवितार स्थान देई होबो भाबिथिले केना आपण बहुत कवितार आपणकर जो इच्छा थिला ताको भी स्थान देइचंदी केना बंशिया गोटे कविता थिला कृष्ण एवं बंशी को नैथिला आपणकर बंशी बजाय पय बहुत इच्छा थिला से कविता ता पर आधारित एक्चुअली से कविता मु पुरी रे बहु वर्ष धरी लोक संपर्क अधिकारी थिले मोर पुरी रे भी हाई स्कूल कॉलेज पुरी रे पढ़ी पुरी सहित भल भाव जड़ित मंदिर सहित रथयात्रार मु कविता लिखी रथयात्रा मु ड्यूटी करे आज्ञा दीर्घ दिन धरी बड़दाण्ड से मत लगे बड़दाण्ड एत दृश्य जगन्नाथ जाती बहुत कथा घटना घटे मोर सब भावे सी जो गोटे बंशी धरी बजाए आज्ञा। बिक्री करे आज्ञा मोर ता पाखे प्रति आकर्षण से सुंदर भाव बजाए किंतु मु ताठू केथर किणी लुचेक किणी कहीं वयस्क लोकटे कौन मुझे बजे पारे से सुंदर भाव बजे दिए मत लगे समग्र जात भितर बड़दाण्ड से लोकटी मोर आकर्षण केन्द्रबिंदु तार जो से बंशी बजाऊ अनामधेय लोकटे होता पारे बंशी माने बिक्री करिया भी बंशी बजाऊ थाए तेणु ताकू भाव जगत मत लगिला आपण जेहेतु आपणकर व्यक्तिगत मेमोरी अच्छी गोटे कौन सिविलाइजेशन मेमोरी अच्छी ताकू आप कृष्ण सहित लिंक करदे मु भी लिंक हो गली बड़दाण्ड जगन्नाथ जाऊँच
ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବଇଁଶିଆ ସେ ବଜଉଛି ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ସେଇ ବଇଁଶିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ମୋତେ ଲାଗେ ଇଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନ ନେଇକରି ସେ ବଇଁଶିଆକୁ ଅନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଆମେ କବିତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସେଭଳି ଘଟଣା ଥିବ, ତାକୁ ନେଇ କେବେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ମେମୋରେବୁଲ ଡେ ତାକୁ ନେଇ କବିତା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ କଥା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଅନୁଭବ, କିଛି ଉପଲବ୍ଧି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଚାପି ଦିଆଯାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ହୁଏତ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, ପ୍ରେମ ଥାଇପାରେ, କ୍ଷୋଭ ଥାଇପାରେ, ବିଷାଦ ଥାଇପାରେ। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ, ସେହି ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାହା ହିଁ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ସବୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଲେଖା, କାହାର ଲେଖା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବା ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି? ମୋତେ ଅନେକଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା କବି ଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଛି, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ମୁଁ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତନ୍ନତନ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହିଁ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯାହା ମୋ ରାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନେକ କବିଙ୍କର କବିତା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରେ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନେ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ସେ କବିତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ତାଙ୍କ ସମୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଭାବରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ବା ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବା ଯେତିକି ଥିବା କଥା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କି? କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ରହିଲା, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠକଙ୍କ ଆଦୃତି କମୁଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି? ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପାଠକ କେବେ ବେଶୀ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତା ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ବେଶୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ କବିତାର ପାଠକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ସୀମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଗଲା। କବିତାଟି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ବରଂ କବିତାର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ହୁଏତ କବିତାର ବହି ବିକ୍ରି କମି ଯାଇଥାଇପାରେ, କବିତା ହୁଏତ ବହିରେ କେହି ନ ପଢ଼ୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କବିତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ପାଠକ ଦରକାର, ସେ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମି କମି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। କବିତା ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପଢ଼ିକରି ତା'ର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଠକର ବି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ପଢ଼ିପାରିବି କି? କାରଣ ମୁଁ ସେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହିଁ। ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲେ ହେବନି,
कविता को बुझापी खाली कविता नुहे जेकोसी ट्रेड्र आपणकर जो कार्यटी करुँच से कार्यर भाषाटी को बुझापी निश्चिंत प्रस्तुत नथिले कि प्राक ज्ञान किसी नथिले हुए तो ताहा संभव नुहे तो कवितार पाठक गोष्ठी आहुरी बढ़िया दरकार यह हम जदि कविता पढ़ापी कवितार रस ग्रहण करने से मन भर आग्रह थी सर कविता को नहीं आपनकर स्वप्न कौन कविता को नहीं तो स्वप्न जे मुझे जीवन शेष पर्यंत कविता लिखि पारती कविता मते जीवन शेष पर्यंत कविता लिखि पारती ताही मोर एकमात्र स्वप्न आज्ञा सर युवपीढ़ी को कौन वार्ता देवे आग को जो मैंने कविता लिखुंट कविता लिखा जो मैंने चेष्टा करुँच कौन वार्ता देवे मु अनेक समय कहे मु तो क्या वार्ता ग्रहण करिनी वार्ता कहार ग्रहण न करवा ही मोर एकमात्र वार्ता आज्ञा मु सब भावे बेसी पढ़ा दरकार निजर अनुभव अनुभूति बढ़ा दरकार एवं कौन धारा सहित धारा करे निजक समर्पित करने उचित नुहे आज्ञा मु सब कहे केनाल हवा उचित नुहे नईटी ही बही जावाटा स्वाभाविकता जंगल हवा उचित पार्क नुहे आज्ञा पार्क आउ जंगल भितर बहुत तफात अच्छे हुए तो पार्क सीमित कटाकटी कर सुंदर भाव में सजई दिखाई किंतु जंगल टाक प्रकृति सजई आज्ञा पार्क टाक मनीष सजई आज्ञा तेणु स्वाभाविकतार निजर सृजनशीलतार प्रभाव को छाड़ीदे अनेक समय मुझे निजक उपदेश दिए आज्ञा ताही अन्य मान प्रति मोर हुए तो वार्ता हो थी पारे आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आम सहित उपस्थित रही अनेक किसी कथा कहले कविता को नहीं अनेक किसी कथा कहले बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार आपको बहुत धन्यवाद नंदीघोष टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो दर्शक बंधु समय होइछि कार्यक्रम को इठ रखिबा हमको विदाय दियंतु नमस्कार नमस्कार ओडिशा